کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے محترم رفیق بٹ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں جو مسیحی برادری کے رہنما ہیں، وہ آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ جناب رفیق بٹ، پاسٹر رفیق بٹ صاحب جو مسیحی برادری کے رہنما ہیں، اسلام اور عیسائیت میں جو یکسانیت ہے اس حوالے سے پیار و محبت کے انداز میں وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ آؤ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، دعا کریں۔ مہربان خدا، پیار کے بھرے یسوع، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو ہر ایک بات کو ممکن بنا دیتا ہے، کیونکہ آج تیرا جلال ظاہر ہو، تیری قدرت کام کرے اور ہر ایک گھٹنا جو خدم تیرے آگے جھکتا ہے، خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا، اسی طرح جھکتا رہے اور ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے بڑھتے ہیں، اور ہر طرح کا جلال خدم تیرے نام کو ملے، اور ہر ایک ابلیسی قوت کا اثر، ساری شیطان کی سازش کا اثر ہم تیرے نام سے، تیری قدرت سے باندھ دیتے ہیں۔ مکمل طور پر یہاں پر تیری ہی لگا جائے، تیرا مسا آ جائے۔ پاک روح ہم نہیں بلکہ تو خود بولے، اپنی قدرت کے ساتھ جواب دینا، خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بھائی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ کتابیں دنیا میں 4 آئی ہیں۔ کتنی آئی ہیں؟ پھر بولتا ہوں، کتنی آئی ہیں؟ 4 آئی ہیں۔ یہ 4 کتابوں کی بائبل موجود ہے، جس میں ہم تورات، زبور، صحیفے، اناجیل کہتے ہیں، اور یہ 4 کتابیں میں واضح طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ طنز کے طور پر نہیں، محبت، اطمینان اور تسلی کے طور پر، کیونکہ میں تمام ماپ دولت، ماپ عزت، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بیٹے یہاں پر بیٹھے ہیں، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، خدا ایک ہے یا 2 ہے؟ خدا کے خیال کتنے ہیں؟ 2 ہے یا 1 ہے؟ کیا خاموش ہے؟ کیا بات ہے؟ خدا کے خیال کتنے ہیں؟ اور خدا ایک ہے، اور خدا جو ہے اپنے منہ سے بات جو نکالتا ہے اس سے مکر جاتا ہے یا یکساں رہتا ہے؟ خدا بات کر کے مکرتا ہے یا اس پر قائم رہتا ہے؟ سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ خدا نے مذہب کتنے دنیا میں بنائے ہیں؟ 2 یا 1؟ کتنے بنائے ہیں؟ سب سے پہلا مذہب کون ہے؟ کتنے لوگ اسکالر بیٹھے ہیں یہاں پر جو علم رکھتے ہیں؟ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے دکھائیں، کتنے اسکالر ہیں؟ آپ لوگ نے کہہ دیا کہ مذہب اسلام پہلا مذہب ہے، کیا مسیحیت پہلا مذہب نہیں ہے؟ اس بات پر بھی غور کریں، کتنے مذہب پہلے خدا نے بنائے ہیں؟ 1 یا 2؟ تو پہلا ہے یا دوسرا ہے؟ خاموشی چھا گئی ہے، کیوں؟ میرے بھائی، السلام کے معنی سیکھو، السلام میں بولنا سیکھو، السلام کو اونچا کرنا سیکھو۔ اس بات پر غور کریں کہ خدا نے آپ لوگوں کا بیان ہے کہ ایک ہی مذہب بنایا، وہ پہلا کون سا مذہب ہے؟ مسیحیت ہے۔ کوئی واضح کر کے دکھا دے کہ اسلام پہلے مذہب آیا؟ کہاں آیا؟ تو پھر اسی بات پر مبنی رہنا، اسی بات پر خیال کرنا، اگر سلام پر آئے ہے تو سلامتی بائبل میں ہے، سلامتی بائبل میں ہے۔ یہاں کہیں بھی
मसीहत बैठी है, सलामती से बैठी है। कहीं जहां कहीं भी मसीहत बैठी है तो अमन से बैठी है। मसीहत ने किसी जगह पर भी आवाज बुलंद करके इंसानियत का कत्ल किया है तो मुझे बताइए। वो मसीहत नहीं है। बात मसीहत की, वो मुल्कों की जंग है। आराम से बात करें, वो मुल्कों की जंग है, वो ईमान की जंग नहीं है, सलाम की जंग नहीं है, वो मुल्कों की जंग है मेरे भाई। अगर जंग है तो कुफ्र और ईमान की जंग है। अगर जंग है खुदा और शैतान की जंग है। अगर जंग है तो हार कीना रखने वाले और ईमान रखने वाले की जंग है। हालेलुया। बात मेरे भाई ये है कि मज़हब खुदा ने आप लोगों की आवाज है कि एक ही बनाया है, क्योंकि अस्सलाम जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई दुनिया में सलाम नहीं था। कितने लोग ईमान रखते हैं कि इससे पहले सलाम था? तसल्ली से बात करनी है, तसल्ली से बात। आप समाअत फरमाएं, मुदल्लल जवाब मिलेंगे आपको, सिर्फ समाअत करें आप। आप खामोशी से समाअत फरमाएं। आपका जवाब देंगे मेरे भाई। खामोशी से समाअत फरमाएं, मिलेंगे जवाब। सारे आप लोगों ने शुरू से आप अपनी बात को जारी रखें। आप सवालों के मतलब में शक में न जाए। आप अपनी बात को मुसलसल जारी रखें, बात को जारी रखें। खामोशी इख्तियार करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत जो है ईस्वी 570 में हुई। ये मालूम लोग जानते हैं कि अगर मैं रॉन्ग हूं, गलत हूं, तो मुझे इसी वक्त स्टेज से नीचे उतार दे। 570 में वलादत हुई और 632 में वफात हुई। आप लोग जानते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत और वफात का वक़्त एक ही है। एक है या दो है? एक ही है। आप सवाल ना करें, आप जवान रखें ताकि पूछे ना। इनको नहीं पता, लोगों नहीं पता। अच्छा, शुक्रिया। पता है, आप तकरीर करते चले जाएं, एक एक से जवाब ना लें। फिर उसके बाद हम देखते हैं इस बातचीत के बारे, इसी कलाम के बारे, इसी इल्हाम के बारे देखते हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल में हुई तो पहली वही नाज़िल हुई। पहली वही नाज़िल होने के बाद जब 62 साल की उम्र में आए तो वफात पाई। उसके बाद हदीसों का और जितने भी खुदा की तरफ से उन पर वही नाज़िल हुई थी उनका सिलसिला बंद हो गया। क्या जारी रहा? बंद हो गया। तो हजरत उस्मान गनी ने इस सिलसिले को शुरू किया, क्योंकि जब उन्होंने शुरू किया तो 890 में जाकर कुरान मजीद को मुकम्मल किया। उसके बाद मेरे भाई बाइबल मुक़द्दस इससे पहले पेशतर दुनिया में थी और कुरान और बाइबल का कितने 100 साल का फर्क है ये स्कॉलर लोग जानते हैं। थोड़ा पानी पिला सकते हैं? स्कॉलर लोग जानते हैं। अगर मैं किसी बात पर गलत हूं तो आप बता सकते हैं मुझे। मज़हब सलाम अगर दुनिया में शुरू में था तो फिर
फिर इस चीज पर खुदा ने इख्तलाफ पैदा किया दुनिया में दो मजहब बनाकर? क्या खुदा ऐसा करना जानता है? क्या वो करते हैं? मैंने पहले इसीलिए सवाल किया कि खुदा एक है या दो है। वो ख्याल एक रखता है या दो रखता है? क्योंकि खुदा अगर एक है तो उसने मजहब भी दुनिया में एक ही बनाया है। खुदा ने दो दो मजहब दुनिया में नहीं बनाए। अगर खुदा ने दो मजहब बनाए हैं तो हम फिर इस चीज पर गौर करेंगे, अगर दो बना सकता है तो खुदा तीन मजहब भी बना सकता है। अगर तीन बना सकता है तो चार भी बना सकता है। अगर चार बना सकता है तो पांच भी बना सकता है। अगर पांच बना सकता है तो हम किसी मजहब को काफिर नहीं कह सकते, क्योंकि वे सब खुदा के बनाए हुए हैं। अगर हम हिंदू को काफिर कहते हैं, सिख को काफिर कहते हैं, मरजई को काफिर कहते हैं, जिगरी को काफिर कहते हैं, और ऐसे मजहब बीच में एक दूसरे को काफिर कहते हैं, तो फिर ऐसा कहना छोड़ दे, क्योंकि सब मजहब खुदा के बनाए हुए हैं। क्योंकि कोई किसी पर तनकीद नहीं कर सकता, किसी को कोई हक हासिल नहीं को किसी पर तनकीद करे, क्योंकि अगर खुदा ने मजहब एक बनाया है तो मजहब यही है कि जो मसीहत है सबसे पहले। अगर दो है तो फिर सब मजहब खुदा के बनाए हैं। और इसी पे अगर कोई मुझसे सवाल करना चाहे तो बाद में कर सकता है। शुक्रिया। खुदा सबको बरकत दे।